একটা জীবন থেমে যেতে পারে অথবা নতুন করে শুরু হতে পারে আপনার একটি সিদ্ধান্তে। রক্তের অভাবে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ হারিয়ে ফেলছে বেঁচে থাকার শেষ সম্ভাবনাও। আপনার দেওয়া এক ফোঁটা রক্ত কারো কাছে হতে পারে জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার। রক্তদান মানবতার এক অনন্য নিদর্শন। রক্ত সংকটের কথা মাথায় রেখে 141 নম্বর ওয়ার্ড মেটিয়াব্রুজ এলাকায় জেলিয়াপাড়া রোডে পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে হয়ে গেল রক্তদান শিবির এবং বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা। বহু মহিলা ও পুরুষ মিলে রক্তদান করেন এখানে। চক্ষু পরীক্ষা করার পর যাদের অপারেশনের প্রয়োজন তাদের বিনামূল্যে অপারেশন করানো হবে। এই রক্তদান শিবিরে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর ফুয়াদ হালিম, 141 নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির কনভেনার জয়ন্ত মল্লিক ও বিশিষ্ট সমাজসেবক মোহাম্মদ জামশেদ এবং আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরা। ওনারা সকলে আমাদের প্রতিনিধির মুখোমুখি হয়ে কি জানালেন শোনাবো আপনাদের। ভারতবর্ষে যা পরিস্থিতি আছে তার মধ্যে রক্তদান আমাদের সংবিধানে যে ধর্মনিরপেক্ষতার যে পরিচয় তার প্রতিফলন। আপনি যখন রক্ত একজন ব্যক্তির কাছে নিচ্ছেন, আপনি আর তার ধর্ম জিজ্ঞেস করছেন না, জাতি জিজ্ঞেস করছেন না, আপনি জিজ্ঞেস করছেন আপনি সুস্থ আছেন কিনা। আর এই রক্তটা এখান থেকে শিবিরতে উঠে যখন একজন রুগীর কাছে যাবে, সেই রুগীকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন না আপনার ধর্ম কী আছে, আপনার জাতি কী আছে, আপনি শুধু জিজ্ঞেস করবেন আপনি অসুস্থ আছেন কিনা। ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, কার রক্ত কার শরীরের মধ্যে যাবে, এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য, ভিন্নতার মধ্যে ঐক্যর পরিচয়। ফলে আজকে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষে যে পরিবেশ আছে সেখান থেকে যদি আমি রক্তদান শিবিরকে ধরি, আমার সংবিধানের মর্মবস্তু সব ব্যক্তি সমান হবে তার পরিচয়। এলাকার মানুষ, বস্তি উন্নয়ন সমিতি এবং অন্যান্য সংগঠন, লায়ন্স ক্লাব ইত্যাদি মিলে যে কাজটা তাদের কাঁধে নিয়েছে তাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি, আমার অন্তর থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাধারণভাবে মানুষ সভ্যতার পরিচয়, সেই সভ্যতার পরিচয় এখানে প্রতিফলিত করছে। একজন ব্যক্তি সমস্যার মধ্যে আছে, তার পাশে অন্য ব্যক্তি দাঁড়াবে। যেটা কাশ্মীরের ঘটনার মধ্যে আমরা দেখলাম, সেই যে টাট্টুওয়ালা ছিল সে নিজের প্রাণ ত্যাগ করে যে ওখানকার লোকজন ঘুরতে গেছিল, ট্যুরিস্ট থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করলো। আমরা দেখলাম আমাদের নদিয়া জেলার জওয়ান, সে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে, লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলো, শহীদ হলো। এই যে সাধারণ মানুষকে বাঁচানো, এই যে কষ্টের মধ্যে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, এটাই সভ্যতার পরিচয়। ফলে আজকে দাঁড়িয়ে যারা রক্তদান করতে এসছে, যারা এখানে চক্ষু পরীক্ষা করতে এসছে, সমস্ত স্তরের মানুষ একদিকে তারা পরিচয় দিচ্ছে, সভ্যতার পরিচয় দিচ্ছে, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পরিচয় দিচ্ছে এবং ভারতবর্ষে যে মর্মবস্তু আছে সবাই একসাথে থাকবো তার চিত্র তুলে ধরছে এখানে। इस 141 नंबर वार्ड हमारी माँ बहनें, ये लोग एकदम कसम खाई है, जो इस वार्ड की गरीबी आदमी, मेहनत कश आदमी, मजदूर के लिए हम लोग हैं। आज जो हम लोग यहाँ पर ही प्रोग्राम कर रहे हैं, ये गरीब के लिए कर रहे हैं। एक गरीब एक डॉक्टर नहीं दिखा पाते, एक गरीब अपना आँख का इलाज नहीं कर पाते, एक गरीब बेकार गरीब खून के लिए मरता है। थोड़ा खून चाहिए। आज बाजार में खून 800 रुपया, 1000 रुपया, 1500 में बिक्री होता है। हम लोग चाहते कि खून बाजार में ना बिके, गरीब का काम में आए। आज जो प्रोग्राम यहाँ पर ही हो रहा है 141 नंबर वार्ड में, 3 महीना आगे से हम लोग डीसी पोर्ट से परमिशन लिए थे, मगर यहाँ का तृणमूल का आदमी लोग बहुत कोशिश किया कि ये सोशल प्रोग्राम 141 नंबर वार्ड में बस्ती फेडरेशन ना कर पाए। यहाँ हम लोग का प्रोग्राम नहीं था, सामने वो बिल्डिंग में था, वो बिल्डिंग हम लोग परमिशन लिए थे, उसमें 8 रूम था, बड़ा रूम, जिस रूम में ये प्रोग्राम होने का था। देखा गया क्या, यहाँ का तृणमूल का जो नेता है उन्होंने प्लानिंग करके, इसका मालिक बिहार में है, प्लानिंग करके बोल के वो बाड़ी को बंद किया। हमको बोला गया यहाँ प्रोग्राम नहीं होगा। क्यों भाई, सोशल प्रोग्राम में इतना आपत्ति क्या है? आपत्ति है एक जगह,
वो लोग भी सरकारी पैसा में सेवा सुराई करता है। मैं अपना मेहनत करके ये माँ बहन का पैसा लेके इकट्ठा करके हम लोग सेवा से नहीं, गरीब के लिए कुछ करना चाहता है, गरीब आदमी का साथ रहना चाहता है, गरीब आदमी का साथ जुड़ के रहना चाहता है। ये हमारी कसम है। आज हम लोग का बात आप लोग का जरिया से पूरा वार्ड, पूरा कलकत्ता, हर जगह हम लोग फैलाना चाहते हैं। जो तृणमूल का जो कल्चर है, जो हम सेवा श्रेय करेगा, हम सरकारी पैसा को बर्बाद करेगा, ट्रीटमेंट नहीं देगा, और हम गरीब जब माँ बहन को लेके काम करेगा उसको करने नहीं देगा, क्योंकि मजदूर मेरा पास हो जाएगा। माशाल्लाह, ये हर एक इंसान को करना चाहिए। हम आज ये सब बात नहीं करके, एक तो बहुत ऐसा बात है हर एक इंसान आवाम से करना चाह रहे हैं। कौन इंसान कहता है कि ब्लड देने से इंसान का शरीर कमज़ोर होता है? हम उस लोगों से बोलना चाहिए, आप एक एग्जाम्पल दीजिए, गंदा पानी एक गटर में पानी रख दीजिए, वो पानी गंदा है, रुका हुआ ठहरा हुआ है, वो गंदा होता है या बहता पानी गंदा होता है? अब एग्जाम्पल, जब एक इंसान एक ही बात बोलेगा कि ठहरा हुआ पानी गंदा होता है, तो उसी तरह जिस्म में ठहरा हुआ पानी गंदा होता है, उसको निकाल के दूसरा मतलब निकाल देना समझ लो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अपने शरीर के लिए बेनिफिट है। और ये चीज़ हम कहना चाहते, तमाम लोग को हम कहने चाह रहे हैं कि आप लोग ब्लड दीजिए, सो रिक्वेस्ट। और इसमें आज कोई तृणमूल, कांग्रेस, बीजेपी, मायावती या सीपीएम नहीं है, ये संगठन इलाका का हिसाब से हो रहा है। हम लोग तमाम लोग एक पंच होके, एक इलाका होके काम करना चाह रहे हैं, और इस इलाका से हम लोग का काम और ज़्यादा, जो लोग को बेनिफिट नहीं हुआ है उस लोग को बेनिफिट हम लोग देना चाह रहे हैं, घर घर जाने के लिए। अब प्लीज़ सो रिक्वेस्ट, तमाम लोग को मैं कहना चाहेंगे, आप लोग ब्लड दीजिए, क्योंकि आप लोग का ब्लड दिया हुआ कोई बेजाया नहीं जाएगा। किसी के मशरफ में काम आ रहा है, वो मशरफ आप लोग प्लीज़ सो रिक्वेस्ट, किसी का जान बचाइए। तमाम लोग से मैं यही कहना है। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে এই যে বস্তি উন্নয়ন বা এর সঙ্গে আরও অন্য ব্যক্তি যুক্ত আছে, যেরকম জামশেদ ভাই আছে, আরও ব্যক্তি আছে, তারা যৌথভাবে এলাকার যে মহিলা বাহিনী আছে, এরা একটা মহিলা বাহিনী খুব সুন্দর, এরা চায় এলাকার কিছু উন্নয়নের কাজ করতে। সেই উন্নয়নের কাজ হিসাবে আজকের রক্তদান শিবির যেরকম, তার সাথে স্বাস্থ্য শিবির, চক্ষুর করার জন্য ক্যাম্প, এগুলো সব করছে। এরা চাচ্ছে কিছু কাজ করতে, এলাকার কিছু উন্নয়ন করতে, 141কে উন্নয়নের সাজাতে যাচ্ছে। সেই প্ল্যাটফর্মটা এরা পাচ্ছিল না ঠিকভাবে। আজকে দেখুন মহিলা বাহিনী সময় ক্ষেত্রে কম পাওয়া যায়, আজকের কিন্তু প্রথম থেকে মহিলা বাহিনী প্রচুর আছে, তার সঙ্গে অনেক ছেলেও আছে। আজকের এরা কিছু কাজ করতে যায়। এই যে রক্তদান শিবির, এই ফুল গরমেতে এখন যে রক্তের কি অবস্থা হচ্ছে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে, রক্ত কোনো জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না। এই টাইমটা যে রক্তদান শিবির, তার জন্য আমি বস্তি উন্নয়ন কমিটি বা মহিলা বাহিনীকে অভিনন্দন জানাই।